guys, yan ang huli namin guys. Panguot lang yan guys ha. Dukot-dukot ba? Balas to. Ito sa inyo. Ayun guys, good morning. Bagong araw na naman guys. Oh, bagong araw, bagong taon, bagong umaga na naman. Saka siyempre, maglalakbay naman tayo ulit guys. Umuha tayo ng ulam. Umuha tayo ng alimango. Ayun guys, oh. May dala Guys, kami pa sa butas. Ulingan na dyan guys. Dito kami duman ngayon sa guardhouse guys. Ulingan to nila guys eh. Dito kami dulaan. Saka marami kami ngayon kasama guys. Si Master guys, Basic. Si Shipping. Shipping. Alias Tikbot. Galing Buknoy. Guys oh. Yes, Boknoy. Yes, Boknoy. Si Mr. Pogi guys. Ako guys. Wala si Master ano guys. Si Mr. Calvo pala guys. Mag-duty. Kami lang muna ngayon mag-content. Siya daw mag-cameraman guys. Yan. Kasi wala si Commander Calvo. Siya magka-cameraman guys. Update na lang kayo namin pag nandun na sa spot. Sige guys. Guys, bababa kami dito guys. Maghanap kami ng butas guys. Baka may meron dito guys. Ay, yan guys. Sobrang sikot. Sukal. Sukal dito guys. Hanap tayo ng butas na alimango guys. Palalong guys. Baka sa konsilay kung kalas mo. Butas na rin. Ayun guys. Tapos ng bilangin guys. Tingnan natin guys. Guys, ito. Parinbita natin muna guys. Oh, ito. Yan guys, oh. Laki guys, oh. Mas expert yung kalaban guys. Yan. Naabutan sa ng dalawa na guys, oh. Dala na kuha ni Master Shipping guys. Na ano ng kuhan guys. Oh, dalawa na guys, oh. Dalawa. Itong isa. Malaki yung isa pala guys, oh. Ala, ang kuha ko ya, tutuloy ka na ko. Gamot ko na ko. Ara ato man lang to. Yung kuha guys, yung lagyan ng kuha na iwan. Pagkatunok di oh. Ang daming tinik kasi daw guys. Higot. Ayan. Wala ko. Make up pa sana ako ng muslag. Bahala ako. Bahala ka sa buhay mo. Yan. Ganyan. Ako balag kautan guys, kilid ko. Ganyan yung mga master guys. Mabilis mag-isip. Mabilis yung kamay guys. Ito naman guys. Uy, parang mayroon guys. Ayan guys. Ayan. Parang wala. Tabi-tabihan lang daw guys. Meron pa rin guys oh. Alimango pa rin guys. So guys, Ay, mga pa guys. Bilis. Parang Nagtabihan lang guys ah. guys. Galing Magtuwa siguro yan. Ayan guys. Parang mayroon, parang wala. Bilis kayo, natsambahan niya talaga yung butas na nagpikit-pikit guys. Iba talaga pag expert guys. Hindi totoo yan. Ayan guys. Kami guys, dalawa pang huli namin. Isang alimango, isang pan guys. Ano guys, tatlo. Tatlo na daw guys. Tatlo na kuha yung Master Shipping guys oh. Kita nyo naman guys. Ayan. Isa, dalawa. Tatlo. Itong laki guys, malaking isa yan. Ayan guys. Guys, oh. Ang laki guys. Master Tayo. Basic guys. Ayan guys. Iwan nyo. Guys. Ayan guys. Guys, kaya hindi kami guys. Ika. Alvin! Hindi ka sumama, Alvin!
Guys, kaya hindi tayo nakapag-laot. Hindi natin nagamit si Turillian guys, yung pambot natin. Kasi 2 araw, ba dito. Dalo-do. Yung Ang pangit ng tubig guys. Yung Yan, guys. parang Milo. Hindi tayo makapunta doon kasi sobrang lamig doon. Kaya ito muna yung content natin guys. Guys, mahirap paano to guys. Mahirap makakagat guys kasi pag ganyan guys, medyo ganyan kalaki guys pag nakakagat yan guys. Saan yung lagayan? Makano yan? Sira talaga yung skin mo dyan guys. Sira yung skincare mo guys pag yan nakakagat sa'yo. Mas masakit pa to sa break up guys. Nagat ka nito guys. Doon tayo sa kabila guys. Kabila tayo guys. Dito tayo. Update na lang namin kayo mamaya. Lapos guys. Meron guys oh. Laki. Guys, tingnan natin guys. Dito guys, maganda yung Ito guys. ano natin guys kasi nakababa tayo guys. Nilagyan ko ng guys. Dako mo guys. Dako mo guys. Nilagyan ko ng para hindi ito. Ginanon ko, tinusok ba para walang daplis. Nilagyan ng guys, ng lupa guys. Guys. Si Master Basic guys, nakahuli guys. Si Master Kwan. Soplak, ewan ko guys. Ibang butas ang inhala pa. Yan guys, si Master Expert guys oh. Laki naman ng butas guys oh. Butas guys. Malaki naman siguro to guys. Parang hindi na virgin guys. Ayan guys, naka-extends. Na-intense tayo dito guys ah. Ayan guys. Nag-energy up si Master Pinkoy guys ah. Gamay lang to, nagkuasa. Kasi guys daw lumabas daw guys. Kaso nakapasok sa loob. Ayan guys, yan kumagat. Kumagat. Good size na guys, di bra. Oh, ato. Ayan guys. Ayan. Pagkagat. Mawawala ako na pa. Ayan guys. Ito mga guys. Gasan. Sabi? Pakita mo na sa ano. Ito guys good size ito guys. Guys, Apat na to guys. Pang-apat na yan kuha ni Master Expert guys. Grabe. Master Pinkoy guys. Anak ng mga huli ni Master. Mga kaapuhan guys ba? Mga anak. Ayan guys. Yan, mga similya guys. Palalakihin lang namin yan guys. Ito guys. Ayan guys. Butang namin yan sa fish pan guys. Lagay sa fish pan ni Ricoy guys. Lagay namin yan sa fish pan namin guys. Para lumaki guys ba? Ayan guys. Tignan mo guys. Ito. Ay, ano nga wala ni sa anot nang. Ano na dago? Ayan guys, may plano pa si Master Pogi guys pasukin yung ano guys oh. Guys, doon tayo sa kabila. Oh, ito nagkamang oh. Ano to? Limango. Kay giluksuhan. Hindi na tuman. Ano mo ginakong dahil? Dako. Hindi na gagawin. Ay dar siya dampi. No. Kinagat eh. Kinagat guys. Ayan guys. Wala ka na. Oh. Okay. Tignan mo guys. Tignan nyo guys. Kagta. Gagatin mo. Ano na ta? Ayan guys. Basic. Oh, diraw. Araw ang buo. Araw. Kagat lang ako ni Master Sopla. Kagat lang guys. Kagat. Kagat sa agad. Kagat lang guys. Kagat lang yung nakuha guys. Nakakagat pa. Nakabawi pa guys. Malaki sana yan guys. Lain blum matakpa naman isa. Araw na ta. Aron today. Laga na to. Hindi, aron today oh. Malubong lang sa lapok yan. Grabe nga lukso ni Leo guys. Ira si Master Soplak guys. Bakit niya sa kagat? Malapit ako sa kagat. Tignan mo yung ano, may mga parang kumain ng lupa si Master Soplak guys. Pag hindi mo kagating guys, talagang baon talaga guys. Nagat siya guys. Masakit pa naman to guys. Tignan mo guys, yung makakagat sa'yo guys. Kawit.
Nakawala. Paghuli ko guys, diretso agad guys. Ito guys, oh, huli namin guys. Ano tawag dito guys? Tingnan natin guys. Ano tawag dito guys? Asan yun? Yan guys. Ito yan. Bitawan natin guys. Tapon natin guys. Guys, andun sila ni Master Pogi guys, si Master Suplak guys. Dito muna tayo kay Master Pinkoy at kay Master Basic. Punta tayo dito sa kanila guys. Ayan guys, yan. Yan guys, nakakagat guys, yan. Yan, yan. Nice. Size na guys. Nice guys, yung kagat guys, nasa ano guys, nasa kahoy guys. Ganyan mag ano guys, kahit walang ano guys, kahit kahoy lang makakuha ka pa din. Yan yung mga Master Basic guys. So guys, ngayon lang kami naka-video ulit guys, kasi doon sa kabila guys may music. Ako tayo, lato bilik natin ito sa limango. Takpan. Yan guys, may limango daw guys. Limango nito, kalas-kalas. Yan. Na-shoot yung paa niya guys, napakan niya guys, di pa sa sure kung alikumo, kung ano, alimango. Alimango daw guys, sabi ni Master Pogi guys. Yan, Tukan daan guys ba? yung kagat na alimango guys. Apakan, na-shoot ko sa butas guys. Limango pala yung ano. Ha? Oh. Oh, Hindi oh. kas, ari pa kas. Ari ang kagat kas, ang kagat kas. Ayan na guys, ayan na. Parang di pa maano guys. Grabe kapit ng alimango guys. Ayan. Guys oh. Ayan guys. Sana yung isang kagat guys. Nandun na sa ano? Nandun na sa lagyan. Ayan guys. Tignan nyo naman guys kung ano-ano lang. Hindi na tong kamay ko sa kagat. Ano-ano lang ni Master Pogi guys. Mango guys. Tayo guys, hanap tayo ng magandang daanan guys. Kasi baka ma-slide tayo guys yung camera natin guys. Masira guys. Kasi isa lang tong ginagamit natong camera at pang-edit guys eh. Masira, wala na tayo gamitin. Paano lang guys kung suntok katulad naman ni Pacquiao guys. Tulog. Ayan guys, tanginang laki guys oh. Yan. Size na guys. Size na yan guys. Mga ganyan ano guys, mga ganyan guys. Pwede na yan ano guys. Ha? Hindi na. Ibenta yan guys, mga 6 siguro guys, mga 1 kilo na. Ganyan yung Turillian Vlog guys, ano guys. Nakahuli tayo guys ba? Ganyan ka basic ganyan ka basic guys, basta si Master Basic gumalaw. Master Basic, patingin nga ng kuha mo pa ano sa mga kuha natin. Guys oh. Ayan guys, tignan nyo guys. Ayan. Limango tsaka dako mo guys. Ayan guys, yung sa kabila guys, yung laki ng sa kabila guys. Ayan guys. Puro good size mo guys. Ayan guys, yung sa Pinkoy guys. Ayan guys. Ganyan guys. Silaw pa sa guys. Sunod din guys yan eh. Ayan guys. Oh. Ayan guys, yung nakalaki guys, yung sa kagat pa lang guys. Ano niya ang mulabulong? Hindi mano guys, mga silaw guys. Hintayin na lang natin sila ni Ikan guys, Master Pogi at ano guys, Master. Ha? Ayan guys, Ano guys, putik to? tignan nyo naman Putik guys. talaga to guys. Tignan nyo guys oh. Putik talaga. Ayan. Kaya nyo ba yan pag ganyan yung ano nyo? Sitwasyon nyo guys. Tignan. Tignan nyo guys. Ayan. Parang wala lang guys. Parang walang nangyari guys. Ayan. Guys oh. Malalaki guys. Lalaki guys. Ayan. Tignan nyo naman guys. Parang mga kalabaw na to guys. Yung kalabaw na nainitan guys. Pagkatapos gusto mag swimming sa ano. Putik. Tignan nyo. Ayan. Ganyan mga Turillian Vlogs guys. Walang pili. Guys, ayan guys, mga master natin guys. Guys. Ayan, tignan nyo sila guys. Yan ang huli natin guys oh. Tingnan natin guys, ayan. Ay, yan. Ano natin yan guys, sarang
Pakawalan. Kuha guys, tapos pakawalan guys. Pakawalan maya sa tiyan. Ang sakit sa mga kagat guys, tapos pakawalan yan guys. Yan guys, tingnan mo guys. Mga maliliit guys. Pag isa guys oh. Baka Kabila, kabila. Yung kabila. Ito guys oh. pa guys. Yan. Dito pa kay ano guys, Kasama. Master Pinky guys. Sinilas guys. Ngayon lang tayo guys, baka maligo tayo dito guys. Guys. Yung mga malaki naming huli guys. Ano dyan guys? Yung Master King guys. Ibigay namin sa kanya guys. Yan guys, tingnan natin dito kay Master Pinky guys oh. Lalaki nito guys. Guys oh. Yan pa yan. Yan guys. Yan dami guys. Guys, alimango yan guys, tsaka dakumo. Ayan guys. Yan, yan guys. Lalaki niyan guys. Sarap to ilagay sa ano guys, sa Sampaw sa tinigan. Oh, tingnan yan guys oh. Guys, hanggang dito na lang yung video namin guys. Hindi kami magka-cut and cook guys kasi ang pamilya to guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you guys. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga video namin. Thank you. God bless you.